যুবক ঘুমাইতেছো না? किबला हमें काबा भी है अल्लाह का कसम, दुश्मन को जरा छोड़ने ही तैयार रहो हरदम। किबला हमें काबा भी है अल्लाह का कसम, दुश्मन को जरा छोड़ने ही तैयार रहो हरदम। कुर्बा के नतीजा में शहीद ये तू ये बेहतर, कुर्बा के नतीजा में शहीद हो तू ये बेहतर, अल्लाह का नारा से हो कल्बों पे मुनव्वर। अल्लाहु अकबर हो अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर बोलो अल्लाहु अकबर। यहूद नसारा से परेशान ही मुमीन, हर वक्त गुजरते मुकाबला में फिलिस्तीन। यहूद नसारा से परेशान ही मुमीन, हर वक्त गुजरते मुकाबला में फिलिस्तीन। बहते हैं खून आंखों से पानी हम तो बेखबर, अल्लाह का नारा से हो कल्बों पे मुनव्वर। अल्लाहु अकबर हो अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर बोलो अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर हो अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर बोलो अल्लाहु अकबर। तकबीर हो ज़बां पे सारा खालिक अकबर, अल्लाह का नारा से हो कल्बों पे मुनव्वर। अल्लाहु अकबर हो अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर बोलो अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर हो अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर बोलो अल्लाहु अकबर। तकबीर हो तकबीर, अल्लाहु अकबर, तकबीर हो तकबीर, अल्लाहु अकबर। ज़मीं मेरी अल्लाह मेरा हम सच्चा मुसलमान, एक हाथ में तलवार एक हाथ में कुरान। ज़मीं मेरी अल्लाह मेरा हम सच्चा मुसलमान, एक हाथ में तलवार एक हाथ में कुरान। ताक़त नहीं जालिम को भी कामयाब हो एक बार, ताक़त नहीं जालिम को भी कामयाब, अल्लाह का नारा से हो कल्बों पे मुनव्वर। अल्लाहु अकबर हो अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर बोलो अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर हो अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर बोलो अल्लाहु अकबर। तकबीर हो तकबीर, अल्लाहु अकबर, तकबीर हो तकबीर। যুবক ঘুমাইতেছো না? किबला हमें काबा भी है अल्लाह का कसम, दुश्मन को जरा छोड़ने ही तैयार रहो हरदम। किबला हमें काबा भी है अल्लाह का कसम, दुश्मन को जरा छोड़ने ही तैयार रहो हरदम। कुर्बा के नतीजा में शहीद ये तू ये बेहतर, कुर्बा के नतीजा में शहीद हो तू ये बेहतर, अल्लाह का नारा से हो कल्बों पे मुनव्वर। अल्लाहु अकबर हो अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर बोलो अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर हो अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर बोलो अल्लाहु अकबर। तकबीर हो तकबीर, तकबीर हो तकबीर। यहूद नसारा से परेशान ही मुमीन, हर वक्त गुजरते मुकाबला में फिलिस्तीन। यहूद नसारा से परेशान ही मुमीन, हर वक्त गुजरते मुकाबला में फिलिस्तीन।
बहते हैं खून आँखों से पानी हम तो बेखबर अल्लाह का नारा से हो कल्बों पे मुनव्वर अल्लाहु अकबर हो अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर बोलो अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर हो अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर बोलो अल्लाहु अकबर तकबीर हो ज़बां पे सारा खालिक़ अकबर तकबीर हो ज़बां पे सारा खालिक़ अकबर अल्लाह का नारा से हो कल्बों पे मुनव्वर अल्लाहु अकबर हो अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर बोलो अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर हो अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर बोलो अल्लाहु अकबर तकबीर हो तकबीर तकबीर हो तकबीर तकबीर हो तकबीर अल्लाहु अकबर এরে নবীর উম্মত রে যুবক এখন থেকে তৈরি হয়ে যাও কাফনের কাপড় কিনে রেডি হয়ে যাও যখনই ডাক আসবে গোটা জমিন আমার আল্লাহ আমার মুসলমান আমার যেখানেই মুসলমান নির্যাতিত হবে সেখানেই মুসলমান কাফনের কাপড় নিয়ে প্রতিবাদ জানাবে আর যদি কেউ মনে করো কাফন কেনার টাকা নাই আমার মতো সাদা জামা কাপড় রেডি করো যেখানে আওয়াজ যেখানে বাঘের ভয় সেখানে রাত হয় কোনো দেরি নেই এই কইরেই চলে যাবে কি তুমি যতই মোষে তেল দাও মাইর খাবা না বেশি মাইর কপালে আছে যদি পালাবার চেষ্টা করো আল্লাহ সবাইকে হেদায়েত দান করুন ইলমেরা এজাজ করদন বেহিসাব খলকেরা দাদন জওয়াবে বাসাওয়াব কোথা থেকে কথাটাই নিয়ে আনছি মনে আসেনি মনে থাকলে ওয়াজ করব নাইলে বিদায় এত বেহুশ হইলে চলবে না বাঙালি ওই যে আল্লাহর বান্দিয়ার ছিল ওমরের দরবারে আমি জিনা করিনি মনে আসেনি হযরত আলীকে আল্লাহ কেমন জ্ঞান দান করেছেন তিনি বলেন আল্লাহ সম্মানের দুই পুঁজির একটা পাইছি কি কি পাই নাই কি পাই নাই টাকা পাই নাই আর টাকার জন্য সব পাগল কারে মারবে কারে ধরবে পাগলের মতো হয়ে গেছে ঢাকা বাড্ডা থানায় কয়েক মাস আগে বাবায় মরে গেল কোটি টাকার সম্পদ রেখে দুইটা সন্তান বড় বড় আজদাহা বাবার লাশটা ফালাইয়া দুই ভাই ঝগড়া শুরু করলো বাবার টাকা পয়সা ভাগ বটোয়ারার জন্য 24 ঘন্টা চলে গেল লাশটা দাফন করার চিন্তাও সন্তান করে নাই এই দুনিয়া দুনিয়া করে আর আসলে দুনিয়াও পায় না হযরত আলী বলেন আমি ইলম পেয়ে খুশি টাকা পেয়ে খুশি না কারণ টাকাওয়ালার টাকা আজ আছে কাল থাকবে না ইলমওয়ালার ইলম সিনায় ঢুকবে কখনো বিদায় হবে না তবে এখানে একটা পয়েন্ট বলছি ভুলে গেছো যুবকেরা ইলমও কখনো কখনো বিদায় হতে যদি তুমি ইলমের সাথে বেয়াদবি করো অথবা ইলম ওয়ালাদের সাথে বেয়াদবি করো এই জমিনে যারা শিক্ষকের সাথে বেয়াদবি করেছে কোরআনওয়ালা ইলমওয়ালা আলেমদের সাথে বেয়াদবি করেছে ওরা মরার আগে পঙ্গু হয়ে গেছে বেয়াদবি করবা না কারণ সব জিনিসের একটা সৌন্দর্য আছে
মানুষের সৌন্দর্যের নাম হলো আদব। যার মধ্যে আদব নাই ওর মধ্যে কোনো সৌন্দর্য নাই। লিকুল্লি শাইইন যিনাতুন ফিল ওয়ারা ওয়া যিনাতুল মারই তামামিল আদাবি। আজ খোদা খাহি মে তৌফিকে আদব বেআদব মাহরুম গাশত আজ ফজলে রা। হযরত আলী বলেন, আমি ইলম পেয়ে খুশি, টাকা পেয়ে খুশি না। তার এক কারণ বললাম, টাকাওয়ালার টাকা আজ আছে কাল। বহু টাকাওয়ালা ফকির হয়ে গেছে, ঠিক নেই? মহামারী করোনা নগদ প্রমাণ। কত টাকাওয়ালা, কত বাহাদুরেরা মাথা নত করে দিয়েছে। ব্যবসাওয়ালার ব্যবসা নাই, চাকরিজীবীর চাকরি নাই, স্কুল বন্ধ, কলেজ বন্ধ। কিন্তু তাকাইয়া দেখো, বাংলার জমিনে একটা কোরআনের মাদ্রাসাও বন্ধ হয় নাই। আমাদের দেশের কোন আলেম, কোন শিক্ষক করোনায় না খাইয়া সন্তানের পেটের ধান্দায় ভিক্ষায় নামছে? কোন মাওলানা বলছে আমারে কিছু ভিক্ষা দাও, আমার সন্তান নিয়ে আমি না খায় মরে যাইতেছি? কেউ বলছেনি? বলে নাই। সরকারের বেতন খাইয়া নিমক হারামের দলেরা বেতন বাড়াও 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 খায়। বেতন